जेन्ना आमदाराचे क्वेश्चन येयले आमदारूच नाशिल्लो सकाळ विजयान मागीर ते क्वेश्चन इशू रेज केलो पळय तो लायक मायकल एक लोबोचो विशय आसा येता की ते आमदार ताजें कितें तरी एखादें अर्जंट काम वता आज सुद्दां म्हाका एयरटेल भवनसान सांगलां की ताजें अर्जंट काम आसा म्हणून तो येवंक शकना अशें आसतलेच ओके काल असेंब्ली चड लेट वयता दिसता तुमकां ओ इट इज दॅट यू आर गिवींग ए टायम टू एवरी वन असेंब्ली प्रोसिडींग्स सगळ्यांक ती असेंब्ली असले कारणान 15 दिसांनी असेंब्ली असले कारणान कोणें खंयच्या विशयाचेर उलोवपाचें हें ताणें ठरोवपाक जाय आनी त्या नुसार काल आमी कंट्रोलान आयले काल रुलिंगाचे मातशें आमदारांक चड टायम वयता सो दिसता तुमकां कितें म्हणटा डिमांड्स तशे विशय ना रुलिंगाचे आमदार चड आसा म्हणजे आमदार आसात ते 30 आमदार आसात त्यामुळे स्वाभाविकपणे तांकां प्रत्येकाक आपल्याक उलोवपाक जाय जी अपेक्षा आसता म्हणून कित्याक विचारला न्हू तूं फाटीं ऑपोजिशन भोव मारताले आमकां टायम क्वेश्चन येवंक ना टायम मेळचो ना आनी पूण तुमकां दिसना की तुमी टायम दिता म्हणून सगळ्यांक इक्वल टायम काल तांकां प्रत्येकाक तांकां डिस्कशन आसा तांचे 1.5 वर तांकां दितात उलसना ऑपोजिशन